बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना मज़हर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख लिखी जाएगी उन हरूफ से कि जिसको शायद ये दागदार जितना कह सकें उतना ही कम है, क्योंकि आज इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन इस कैद से और इस सज़ा से जो मामला है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा। वो दूर तक इसलिए जाएगा क्योंकि आज शर्म आ गई है तारीख भी और जो वहाँ पर मौजूद थे। आज तारीख में ये भी पहली बार हुआ है कि एक जो सज़ा देने वाला है वो कांप रहा है और जिसको सज़ा हो रही है वो मुस्कुरा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि इमरान खान ने जो उनका इरादा था, जो वादा था, जो दावा था, उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगाया था और कहा था कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अदालत पर एतमाद है तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पर एतमाद है। 3 बार ये सवाल हुआ, 3 बार ये जवाब मिला कि हाँ मुझे एतमाद है लेकिन अल्लाह की ज़ात पर एतमाद है। और आज बिलाखिर उनको सज़ा सुना दी गई। लेकिन जितना उसको झुकाना चाहते थे, जितना अब उनकी आवाज़ को दबाना चाहते थे, हर घर में हम देख रहे हैं कि उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है। इनकी चीखें निकल रही हैं और उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है। इमरान खान का मर्तबा बुलंद हो रहा है। आज जितने दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो इमरान खान की हिकमत अमली ऐसी है कि जो ये काम करने की कोशिश करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि इनका प्लान ये था कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को सज़ा होती है तो पाकिस्तान में एक बार फिर 9 मई वाले वाक़यात होना शुरू हो जाएंगे। लोग बाहर निकलेंगे, सड़कों पर गाड़ियों को आग जलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कप्तान ने 2 दिन पहले जो पैगाम दिया था कि अगर मुझे सज़ा भी सुना दें तो फिर भी आपने 8 फरवरी तक का इंतज़ार करना है और 8 फरवरी को आपने इलेक्शन डे का भी हिसाब लेना है और वोट डालना है। जुल्म का बदला लेना है आपने वोट से। और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि 13 घंटे गुज़श्ता रोज़ 13 घंटे की समाअत हुई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केस में। और आप अंदाज़ा कर लें कि कितना प्रेशर होगा जिसको बर्दाश्त किया। और इमरान खान एक बार भी उन्होंने कोई रंजीदा होने का तस्वुर भी नहीं पैदा होता। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से ये इत्तलात आई कि इमरान खान बिल्कुल हंसी खुशी उन्होंने सज़ा को कबूल किया। उन्होंने कहा ये मैच फिक्स्ड है और तारीख जो है वो लिखी जाएगी इस फिक्स्ड मैच से मुतालिक। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी फिक्स्ड मैच नहीं खेला। और इमरान खान ही वो प्लेयर थे जिन्होंने अपने दौर में न्यूट्रल अंपायर का जो कॉन्सेप्ट था वो तारुफ करवाया था। और आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट क्या पूरी दुनिया की क्रिकेट में उनका नाम रोशन है और सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और आज भी उन्होंने जिस तरह से मुस्कुराते हुए, और आपको मुझे तो वो बात याद आ रही है और आपको भी शायद याद होगी कि ये ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ ना। जिस तरह से इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था वो भी आपको याद होगा। इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जब वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए पहुंचे थे। और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसने नारा लगाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने नारा बुलंद किया था वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। और उसकी सज़ा तो मिल रही थी। वो दावा करते थे कि खुद इरादियत का, खुददारी का, ईमानदारी का और कौम की खिदमत का, तो बिल्कुल उनको ये सज़ा मिल रही थी और उनको सज़ा ये मिल गई। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये सज़ा ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, कुछ ही हफ्तों की बात है। इस ट्रायल में इतने सुकम है कि शायद जो प्लानिंग थी वो सिर्फ यही थी। उनको भी पता है कि जिन जज जुल्करनैन अबुल असनाद ने जिन्होंने ये सज़ा दी है उनको भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि ये जो सज़ा है ये इतनी देर सस्टेन नहीं कर पाएगी। और इसलिए सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कानूनी सुकम हैं और जब ये आगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा तो ये उड़ जाएगी। और ज़्यादा देर तक सिर्फ मकसद यही था कि 9 दिन पहले इलेक्शन से, आम इंतखाबात से, कि इमरान खान के जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनका मोराल डाउन किया जाए। लेकिन उनका मोराल डाउन नहीं हुआ बल्कि वोट बैंक मज़ीद बढ़ गया है। और पाकिस्तान की तारीख ये है कि अगर बात करें 2007 के इंतखाबात की, जब हमने देखा था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उनको अक्सरियत मिली थी क्योंकि हमदर्दी का वोट था उनको। और पाकिस्तान में तो एक इमरान खान का वोट तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वोटर्स, सपोर्टर्स तमाम तर पूरे पाकिस्तान में, इवन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में उनके वोटर्स मौजूद हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी अगर आपने टूर किए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन
اتنی محبت ہونے کے بعد اگر آپ کو یہ والی ہمدردی بھی مل جائے کہ آپ پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، ناانصافی کی جا رہی ہے، اور آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ جب آپ ڈال رہے ہوں گے تو آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی پریشر نہیں ہوگا، کسی بھی طرح سے کوئی آپ کو دباؤ میں نہیں لا سکے گا، کیونکہ صرف آپ ہوں گے، آپ کا ایمان ہوگا اور آپ کا یہ ضمیر ہوگا جس کو آپ نے مطمئن رکھنا ہے اور جس کو آپ نے مطمئن کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اور ایسا ہی اگر نہ ہوا تو پھر حالات مزید پاکستان کے بد سے بدترین ہوتے جائیں گے۔ اور کپتان کو جو ڈرانے والی کوشش کی گئی تھی، جو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ڈر جائیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، بہت ساری آفرز ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میری کوئی باہر کے ملک جائیدادیں نہیں ہیں، میں نے باہر سے پیسہ کما کر پاکستان میں لایا ہوں، لیکن سزا تو ان کو ملنی تھی کیونکہ انہوں نے تو پاکستان میں پیسہ لائے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان سے پیسہ باہر لے کر جانا ہے ان کے لیے سزا ہونی نہیں ہے، ان کو تو سزا ہوئی بھی ہوگی، ان کو ایسا ریڈ کارپیٹ پر پروٹوکول کر کے جس طرح سے نواز شریف صاحب کو لایا گیا، یہ بھی تاریخ لکھ جائے گی، اور تاریخ دان شرمائے گا بھی اور مسکرائے گا بھی کہ یار کیا کپتان تھا، کس طرح سے اس نے ظلم، تشدد، پہاڑ سب کچھ برداشت کیا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ اور کمپرومائز اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا، جو تحریک انصاف ہے، کہ انہوں نے انصاف کا کہا تھا، اور کہتے ہیں کہ ظلم کا معاشرہ تو چل جاتا ہے لیکن ناانصافی کا معاشرہ نہیں چل سکتا، ناانصافی والا معاملہ جو ہے وہ اگر ہوتا رہے تو پھر معاشرے کیا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور پاکستان بھی آج اسی دہانے پر اسی لیے کھڑا ہے کہ اگر بھارت کی بات کر لیں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، دیگر ممالک کی بات کر لیں، وہ ہمارے ساتھ، چائنا تو بہت آگے نکل گیا ہے اب، لیکن اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک، پڑوسی ملک انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کر لیں، جو کہتے ہیں نا 2 ٹکے کے لوگ، اور بھائی ان کا ٹکا بھی ہم سے آگے چلا گیا ہے، اگر پاکستان کے 3 روپے ہیں تو ٹکا 1 ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک میں جتنے تجربات ہوتے رہے ہیں، تجربے پہ تجربہ کر کر کے اس ملک کو ہم نے اس نہج تک پہنچا دیا۔ اور آج صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو پاکستان کا حالات ہے، معیشت یہاں پر ہے ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، بے روزگاری ایون بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پھر امپلائمنٹ یہاں پر نہیں ہے، پھر دوسرے نمبر پر اگر بات کر لیں، سب سے جو مین چیز ہے یہاں پر ہیلتھ، بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پر، جو مین سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے جس سے قومیں بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، ایجوکیشن، وہ یہاں پر سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال، اسی کا تو اس نے سب کچھ ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج اس کو سزا دینے کا جو مطالبہ تھا، جو مقصد تھا، وہ پورا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مذموم مقاصد کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں، وہ عیاں ہو ہی جاتے ہیں، اور آج یہ سب کچھ عیاں ہو گیا، کپتان ایک بار پھر جیت گیا۔ یہ ساری جو طاقت تھی، جو ایک سازش تھی، وہ ساری چیزوں نے دم توڑ لیا، اور کپتان نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا جو مورال تھا اس کو ڈاؤن ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کو مزید بلند کر دیا، اور تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ لوگ اس کو جب 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کرنے جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ یہ بتا سکیں کہ ہاں ہم پاکستان ہیں اور پاکستان ہم سے ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔